उम्र भर तो बुतों की पूजा की। जी वाह। उम्र भर तो बुतों की पूजा की, बुतों की पूजा की, जब लगी दिल पे खुदा याद आया। खुदा याद आया। उम्र भर तो बुतों की पूजा की, जब लगी दिल पे खुदा याद आया। जिंदगी भर की तलखियां दिल, जिंदगी भर की तलखियां चोटें, जिंदगी भर की तलखियां चोटें जी, तुमने ठुकराया तो सब याद आया। अब मैं एक गजल पेश करता हूँ। जी जी अरशद। दिल में कुछ राज छुपे हैं ना अयां हो जाएं। नहीं कर दीजिए जा, कर दीजिए जा ना अयां, दिल में कुछ राज छुपे हैं। चुप हूँ बातों में ना कुछ जुल्म बयां हो जाए। वाह। और जुल्म करते हो मगर डर भी है। जुल्म करते हो मगर डर भी है। करते हो मगर डर भी है। तेरे आंसू ना कहीं मेरी जुबान हो जाए। जी जी अच्छा। अगला शेर है, प्यार करना है तो फिर खुल के करो झिझको ना। जी बिल्कुल। प्यार करना है तो फिर खुल के करो झिझको ना। अच्छा अच्छे मौसम है कहीं ये ना खजा हो जाए। कहीं ये ना खजा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार करना है तो फिर खुल के करो झिझको ना। अच्छे मौसम है कहीं ये ना खजा हो जाए। और बेनियाजी तेरी मालूम है लेकिन फिर भी, वाह, बेनियाजी तेरी मालूम है लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि मेरे दुख तो बयां हो जाए। दिल की लगी अर्ज है इंतजाम दो। आशिकी दिल की लगी मर्ज है इल्जाम ना दो। क्यों कैसे कहाँ हो जाए। जी तो क्यों कैसे कब कहाँ हो जाए। और अभी उजाला है ना बाम पे आना साकी। जी जी उजाला है ना बाम पे आना साकी। ना बाम पे आना चाहते मेरी कहीं फिर ना जवां हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत चाहते मेरी फिर कहीं ना जवां हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छे। और वक्त का क्या है, वक्त का क्या है। बदले तो हम खाक नशी। वक्त का क्या है बदले तो हम खाक नशी। जर्रे से तेरे लिए सारा जहां हो जाए। वक्त का क्या है बदले तो हम खाक नशी। जर्रे से तेरे लिए सारा जहां हो जाए। अब मक्ता अर्ज़ है, राम में कुछ लोग अभी बाकी हैं इस दुनिया में। राम में कुछ लोग अभी बाकी हैं इस दुनिया में। डर उस वक्त से जब ये भी गुमां हो जाए। जी साहब नजर आ रहे हैं। खान साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तमाम शुरका मजलिस की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर साहब, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी वीडियो नहीं आ रही और इस सिलसिले में बात कर रहा था तो मैं नहायत शर्मिंदा हूँ। मेरी आवाज़ें आप तक आ गई। मैंने माइक्रोफोन उस वक्त गलती से खोल दिया था तो मैं कोई बात नहीं, आपकी तस्वीर हमारे दिलों में है, आप पढ़ें। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है कि आप सबको मैं इस वक्त देख रहा हूँ। तो मैं अरशद
میں ایک نظم کے کچھ اشعار اس وقت پیش خدمت ہے. ہاں صاحب، اگر آپ کالج کے بارے میں وہ چھوٹا سا 2000 اشعار سنا دیں تو بڑی خوشی ہوگی. وہ کالج والی نظم، وہ کالج والی نظم اس کے چاند اشعار اگر ہو جائے تو بہت خوشی ہوگی. اولڈ ہے مگر ہیں بوائے، ہے اولڈ مگر خوب کے ہیں اب بھی دعائے، ہے اولڈ مگر خوب کے ہیں اب بھی دعائے، اور کالج میں رہتی آئی تیری یاد ستائے. اور چمکے ہیں ستاروں کی طرح دنیا میں وہ اب جو لوگ تیرے چھت کے تلے پڑھنے کو آئے. تو اب مجھے زبانی جو ہے وہ اپنے کلام مشکل سے یاد آتا ہے. باجا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. خان صاحب سانو اولڈ نہیں ہون دین لگے، مگر بوائے. ہاں جی، تو یہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے تقابل. جی اچھا. شور یہ کیسا ہے برپا ہر طرف پیارے یہاں، شور یہ کیسا ہے برپا ہر طرف پیارے یہاں، ہر کسی کی آنکھ سے برسے ہیں انگارے یہاں. اور ہو گئے مٹی میں مل کر خاک یہاں کتنے وجود، ہو گئے مٹی میں مل کر خاک یہاں کتنے وجود، شان رحمت سے مزین تھے صدا جن کے سجود. اور دوستی رشتوں کا جو کہ لاج رکھتے تھے مدام، دوستی رشتوں کا جو کہ علاج رکھتے تھے مدام، سر زباں رہتی تھی تسبیح سے ہی ان کی صبح و شام. اور جو بھی ملتا تھا وہ کرتے تھے اسے پہلے سلام، جو بھی ملتا تھا وہ کرتے تھے اسے پہلے سلام، اور دین کو دنیا پر مقدم جو کہ رکھتے تھے مدام. اور عدل اور انصاف بھی، اور عدل اور انصاف بھی جن کا یہاں منشور تھا، پیار میں اللہ کے انسان ہر مخمور تھا. اور تھا ادب خاصا ہر وہ محفل بڑی، تھا ادب خاصا ہر ایک گھر کا کہ وہ محفل بڑی، ہر کسی گستاخ کو پڑتی تھی وہاں مشکل بڑی. ربا کے حالات میرے نظروں کے سامنے آ گئے. اس پر یہ شعر تھا کہ تھا ادب خاصا ہر ایک گھر کا کہ وہ محفل بڑی، اور ہر کسی گستاخ کو پڑتی تھی وہاں مشکل بڑی، اور ہر کسی چھوٹے بڑے کا تھا وہاں بس احترام، ہر کسی چھوٹے بڑے کا تھا وہاں بس احترام، اور سب ہوا کرتے تھے شامل جب بھی تھا کچھ انتظام. اور وہ نگاہیں نیچی رکھتے چاہے کوئی دور ہو، وہ نگاہیں نیچی رکھتے چاہے کوئی دور ہو، اور اٹھ نہیں پاتی تھی نظریں گزری چاہے حور ہو. اور ربط رہتا تھا خدا سے ہر گھڑی ہر آن بھی، ربط رہتا تھا خدا سے ہر گھڑی ہر آن بھی، اور راہ میں اس کی وہ دیتے تھے اپنی جان بھی. اور اپنے رب سے ہی ہوا ہے آج جو انسان دور، اپنے رب سے ہی ہوا ہے آج جو انسان دور، ہر نفس تاریک ہے خود میں نہ پاتا ہے وہ نور. اور اس طرح دشمن بنا انسان کا انسان بھی، اور دیکھ کر جس کو کہ شرمائے یہاں شیطان بھی. اور ہو رہا ہے اس طرح کچھ خوں یہاں انصاف کا، اور خشک ہے مومن کا بھی دریا ہی اب اوصاف کا. اور ہر کوئی ڈوبا ہے غم میں ہو کا ہے عالم یہاں، اور کون پہچانے گا یہ دشمن کے ہے بالم یہاں. اور ہر طرف سے جنگ کے شعلے لپکتے ہیں یہاں، اور واسطے روٹی کے کچھ انسان ترستے ہیں یہاں.
اور دور رہنا رب سے ہے مہنگا بڑا سودا یہاں، دور رہنا رب سے ہے مہنگا بڑا سودا یہاں، اور آب تقویٰ سے ہی ہوگا اب ہرا پودا یہاں، اور تم بھی ادھر لوٹ جاؤ یار ہے پھر منتظر، تم بھی ادھر لوٹ جاؤ یار ہے پھر منتظر، اور کل ہی جائیں گی بلائیں ہیں یہ قصہ مختصر، کل ہی جائیں گی بلائیں ہیں یہ قصہ مختصر۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، ماشاء اللہ۔ میں دعوت کلام دوں گا محترم کلیم احمد آکاش صاحب کو کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ آواز کھول دیں، آواز کھلی ہے جی، آواز نہیں وہ کلیم صاحب کی۔ اب شراء نے ماشاءاللہ ایسا اچھا کلام سنا دیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں سنتا رہوں تو بہتر ہے کہ میں کیا اور میری شاعری کیا۔ بہرحال میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں جو میری پہچان ہے اور مومنوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر آتا ہے اسے دیکھنے کا دم نہیں، وہ آدمی ہے مگر فرشتوں سے کم نہیں۔ دیکھیں شعر کہاں جا رہا ہے، وہ آدمی ہے مگر فرشتوں سے کم نہیں۔ ان کی یادوں سے کچھ یوں میری عقیدت ہو گئی، ان کے خیال کے بغیر زندگی اذیت ہو گئی۔ باجوہ صاحب، ان کے خیال کے بغیر زندگی اذیت ہو گئی۔ پہلے روتے تھے کوئی معقول موقع ڈھونڈ کر، رفتہ رفتہ بے سبب رونے کی عادت ہو گئی۔ پہلے روتے بڑی محبت ہے۔ ان کی یادوں سے کچھ یوں میری عقیدت ہو گئی، ان کے خیال کے بغیر زندگی اذیت ہو گئی۔ خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک عجب پیار تھا۔ ان کے خیال کے بغیر زندگی اذیت ہو گئی، پہلے روتے تھے کوئی معقول موقع ڈھونڈ کر، رفتہ رفتہ بے سبب رونے کی عادت۔ زندگی میں قسمت سے لبوں پر کبھی جو ہنسی آئی، بٹ صاحب قسمت سے لبوں پر کبھی جو ہنسی آئی، میرے گناہوں کی کثرت نے رلا دیا ہے۔ تیرے شدت غم میں دیوار تکتا رہتا ہوں، تیرے خیال نے پتھر بنا دیا ہے مجھے۔ شدت غم میں دیوار تکتا رہتا ہوں، تیرے خیال نے پتھر بنا دیا ہے مجھے۔ تو یہ پنجابی سناتا ہوں آپ کو کہ یہ غربت جو تمام دنیا میں ہے، وہ ہونے کھادا تے ہونے بھوکے، وہ تہاڈے کمال دے روزے ہوندے نے۔ وہ ہونے کھادا تے ہونے بھوکے، تہاڈے کمال دے روزے ہوندے نے۔ اساں غریب میاں ساڈے سال دے روزے ہوندے نے۔ ہونے کھادا تے ہونے بھوکے، وہ تہاڈے کمال دے روزے ہوندے نے۔ اساں غریب میاں ساڈے سال دے ساڈے روزے تے زہراں دے نال کھلدے نے، ساڈے روزے تے زہراں دے نال کھلدے نے۔ تہاڈے تفریق حرام حلال دے روزے ہوندے نے۔ کلیجا منہ وچ رہندا ٹڈا تے پتھر، ساڈا کلیجا منہ وچ رہندا رضوان صاحب، ساڈا کلیجا منہ وچ رہندا ٹڈا تے پتھر، ساڈے روزے بڑے وبال دے روزے ہوندے نے۔ تو سمجھ لے اس راہ تے پیر رکھن تو پہلے عشق وچ ہجر ملدا، ایتھے وصال دے روزے ہوندے۔ ساڈے روزے وچ سحری ہوندی ہے نہ افطاری ہوندی ہے، ساڈے روزے عجب روزے ہوندے۔ ساڈے روزے وچ سحری ہوندی ہے نہ افطاری ہوندی ہے، ساڈے روزے بڑے، ساڈے روزے بے مثال عجب مثال دے روزے ہوندے نے۔ عجب مثال دے یہ کیسی محبت ہے، زمانے سے ڈر گیا تو وہ جا موج کر میرے دل سے اتر گیا۔ یہ کیسی محبت ہے، زمانے سے ڈر گیا وہ جا موج کر گیا تو۔ کیا بات، میری پریشانی میں مجھے مشورہ تو نہیں دیتا رضوان صاحب، میرے اندر کے آدمی کیا مر گیا ہے تو۔ یہ دیکھیں یہ کہاں پر جاتی ہے،
मिले थे गम बचपन और जवानी में बाजा साहब, जनाब हम बचपन और जवानी में, सारी उम्र गुजरी मगर परेशानी में। मैंने मर्सी किरदार को भी मरने दिया, वो भी तो फर्जी था आखिर कहानी में। मरकजी किरदार को भी मरने दिया, वो भी तो फर्जी था कहानी में। मैंने माँ के माथे को चूम लिया, मुझे खुदा नजर आया था पेशानी में। मैंने माँ के माथे को चूम लिया, मुझे खुदा नजर आया था परेशानी में। मैं घर लौट के देर से नहीं आता, माँ को देख नहीं सकता परेशानी में। सब यकसा है यारो, फकीर के लिए फकीर के लिए सब यकसा है यारो। कोई दरीदा पहरन में आए चाहे शेरवानी में। तुम्हें आखिरत में देखने की तमन्ना करूं, तुम्हें आखिरत में देखने की तमन्ना करूं। फरेब तुमसे क्या काम मिले हैं जिंदगानी में। क्या यूं ही सादा ही रहोगे तुम सदा आकाश, खुश होते रहो, खुश होते रहते हो चांद देखकर पानी में। लो काट दो सर, लो झुक गया मैं। लो काट दो सर, लो झुक गया मैं ताज़ीम करते हुए। शर्म आती है मुझे मगर रिश्तों की तकसीम करते हुए। लो काट दो सर, लो झुक गया मैं ताज़ीम करते हुए। शर्म आती है मुझे मगर रिश्तों की तकसीम करते हुए। जिसे देखो वही गजल में है महबूब मौत आती है क्या उन्हें तारीफ रब्बे करीम करते हुए। मौत आती है क्या उन्हें तारीफ रब्बे करीम करते हुए। खालिद मलिक से सीखा तो उसी रंग में रही गुफ्तगू मेरी। लगती है मुझे अब लहजे को हलीम करते है मुझे अब लहजे को हलीम करते हुए। हलीम बड़ा छड़े जे ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦੀ ਜਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਮ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਰਮਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। बहुत शुक्रिया जनाब।